Di prasa tabok 21 জন MLA tongo. Norok 21 জন MLA rok no. Ang kobok jau. Please, ang to yathe ko lam kosto kainai himka ani loge. Gabangma borok rok himka. Gabangma borok rok suba horka. Sang yathe ko wisung himka. Norok sultab chicha. Dakar kan kece. Sini dabino. Sini di prasa ne man thaino. Sang dini khana no manai thang haisi. Ang saimano sini bobagra tei bobagra ni loge tongai MLA rok borok to jotono phainai fiaba borok jotono phainai hingpano bobagra tei bobagra ni loge tongai rok phainai hingpano amoto kaisa party singnai India flag tei jakte Tiprasa ni jodi soba khaina thanga keto joto political party jara Tiprasa ni vote mane MLA nai jotono rok phaina nang ambagai ang kobong nai IPF ini MLA, teh IPF ini menteri, orang dengan sukla, teh norok dara IPF itu naik, norok bosok tadi, jadi yang namu sungkake, jadi yang namu sungkake, ang kobong naik, IPF tong naik, sini menteri MLA rok tonggo, norok bukti perasaan yang namu sungkake, norok bukti ini coba 9 tarik 10 tarik ini coba norok, hai jadi, norok kobong, teh CPM ni MLA tong naik. Borong menang Jiten Chaudhary, nono kobok jau, no 10 tarik ni, coba norok hai jadi, norok jadi 21 জন MLA jadi paikan ke, tei 28 জন MDC, 30 জন MDC jadi paikan ke, bad baki jod leader jadi thansang jadi Dilio paikok sapaikan ke, angai sinjo ni kuno dorkar kere angai sinjo no kamai thanai, কিন্তু norok mayung musa paikan ke Tiprasa, ini cini zaman thai kesai tomani. Tiprasa ro sung sasangi nai yok sama manai ar Tiprasa ro yok sama man ke norno amse ke hamari borolo lukro hamjaga no angai David Murasi no second kaisa nangano borolo pogoi thana ni norno borolo borom ngai kar norok MLA montri position no tong ambagai norok kansa ke jodi takwaisa paidang request khayo takwaisa norok palke phaine ra Agartala are Delhi bo norok sono dagare represent kese kendra sarkar dini omo importance renai ini oda bino purot kaile Tiprasa hamtai sono rei rei ate dorok jotono salai Tiprasa le bade hamtai na o angsikam ini jotono salayo ko hamya ini nai hari tabuk jotono ono party ni flag butro Indian flag se Tiprasa ngai se hamtai dukayo jotono phaide thansa khainai sini Tiprasa yok sama manai ar Tiprasa no yok sama manu thane jodi norok loge rei mali angka ke asukane jodi norok daka rei mali angka ke Tiprasa ro Haro hai lekin wana masih jaga kiri masih jak haro hai darak sidak mabli ka sebega social media ho pokol baitang eba khok baitang darak sidak mabli ngite doctor book sonok fulana mabli nuguno kam ke sebenai tongna eba kam ke no buji manai tongna tenini mabli po phai no ngite doctor book sok tenini mabli ko baji hane black no sini sar David Murasi tenin chalo black no mokle mukte eba o hai black no yor jak eba black no kam jak tamne blo bai ki sini Tiprasa to phani bagai obai samklainya thangtani obai ke bong huni na eba obai kok therang na tunne ba black no kha khamsa jaga sini sar David Murasi tei amani yaglo sini tei Tiprasa to phan ni sini tei neta mantri rong no obai ke kasa ko per hinyawoi thanchang nani bagai black no kok kasar ka tamne blo obai ke saksang no sang kotorwan chawoi जों जतन थानजां गै सिनि Tiprasani मानथायनो जों साननानि बागै जों थानजां नानि बागै अबाय कक थारं तने बेलायनो सिनि सार David Murasi दिनै सालो कवि कक न कक कसारका सिनि Tiprasa तफानि नेता मन्त्रि रंन इंगते ताकते बक सनो मामलिनि नकबो बुजि मानि तोना फादेंते ताकते बक जों बिसि कक सेवै दिनै सालो सिनि सार David Murasi सिनि Tiprasa तफानि नेता मन्त्रि रंन तामनि कक कसारका थानजां नानि बागै अबाय के Thanjak beli wajin Tiprasani mantanyo sana ni bagai, obai kok terang notin jai, tahu ni kok kesar ka abon notin jai jeng kisah kam ke, jeng sini sar David Murasi ni kong lebih cinta apa mambeli lebih cinta, jeng kisah kam ke bojo indah lain na, yang kita tahu tu box no kisah kam ke naik tong di, tidak no mambeli no. Jotono pungkaha the 23rd August edisi manmani sal edisi manmani sala sini Agor tola disini
दिल्ली जरा जे पेडल मार्च और पेडल मार्च नि बिसिंतै फाइनाय 9 तारिख 10 तारिख दिल्ली नि जंतर मंतर धरना बागै बे मेमोरेंडम यात्रना बागै जे मुभमेंट खाइ दंगो और मुभमेंट नि बिसिंतै दिनैनि कथार सालो कथार गलातै এই যতনে কথার হামারি তে কথার হামজান মুতই ত্রিপুরানে হাসতেনি যত অজামার না যত পলিটিক্যাল পার্টি না অজামার না এই যত সমাজ নে অজামার না যত সোসাইটি না অজামার না কাইসা কবং আং কবং না বাগৈ ফাইজাও খাপাংনি যত পলিটিক্যাল লিডার্স আং সুবজাকিয়া আং সাইমানো আং মায়ং বুয়া মুসা বুয়া मफना बोया नरक आना बाक्सा साका आं सिनजो हिनै एका आं आंदोलन खायमाना नरक जाजागिया बाक्सा खा कोय जल जागो नरक खाता कोय दे नरनो के बना आं ओभारटेक खाय आं लाइया खायफानो नरक आनि से लिडार कतर ज्ञान गोनां सिजाग रोंजाक जुगजाक फानो नरक सामु तांलियानि बागैनो आं यग यांगे आं सिनजो फानो आं सिले सिनजो जानो आइफानो सिनजो फानो आं सबा खाइ हाइनो तो नगा आसुगै कमरि थाङै तो सुगिया इंराजी कगनो तंगो दि थियरि अफ सार्भाइभल इज द स्ट्रागल फर एक्सिस्टेंस जीवने बाঁচার सूत्र हलो जीवনের জন্য সংগ্রাম একে থিনাঙ্গ তো থাং তনো নাকে सबा खाइनाय मा थांनाय कप्लाइन थें केसेन थें आ सबा कप्लाइन नंना नांनाय एके आं सिनजो फानो सबा कप्लाइन ना बागै तिप्रासार ना मुथांनार ना बागै आं चेष्टा खाइ दं ट्राई खाइ दं आं बेबाद माननाया कौया याबा पालन खांके मानिया इनिया सामकाम थंबा आं सिनजो सामसे जरते खाइमान खांके मायं साजो तो पालखे नंखार खांके तांगैले दख योग्य पमायबा आमने बागैनो आं जतनो कबगो बुबाग्रानो कबखरो एके बुबाग्रानो कबखरै बबाय टक सालायमाने न बानो शहर आगे बुसुबाबो दंगो ताव बुसुबा हरनाय हिनि शहर बे फाइनाय 8 तारिख न आमन स्कांफान फाइमाना इफान 8 तारिख 9 तारिख 10 तारिख दर नांफान 8 तारिख नि सिमिनो बर दिल्लीयाव मानजानाय हिनै ताइसिंफोरनो बकल खाय शहर का नरा साना मुसलमान आइसे आं तो इंडिया नेशनल फ्लैग तै सम मुभमेंट खायो इंडिया नेशनल फ्लैग तै मुभमेंट खायमा कारमोन इंडिया नि नागरिक हिसाबै इंडियाव थांनाय इंडियाव तिप्रासार थांनान अधिकार दङ हाने अधिकार जातिनि अधिकार जत बेबाग अधिकार संविधानिक मुताबिक जे मानन अधिकार अब सिनिबो दङ आउन बगे इंडिया नि फ्लैग तैयो आं कुनो पॉलिटिकल पार्टी नि अंगै तिनिव मार्च खाया इंडिया फ्लैग तै मार्च खायो ते एज ए तिप्रासा अंगै सांग तिनि सबा खायो आमन बगे जत तिप्रासा एमएलए थांनाय रङ आं फाइनाय 9 तारिख ते 10 तारिख फाइना बगे कबक जाओ आं सिनजो ना कारसानो आं सबा मा खायके यगलि आंगै नन खाने हमा प्रार्थी खायफानो आं यगसो गेनै मुसुंना बाय यगना मुसुंना बाय आं सिनजो फानो मा खायका खायफानो ताबुक सिनि तिप्रासा ताबुक 21 जन एमएलए दंगो नरक 21 जन एमएलए रक न आं कबक जाओ प्लिज आं तो याथे लाम कष्ट खायनाय हिमका आनि लगे गोबां बरफ रक हिमका गोबां बरफ रक सुबा हरका जों याथे गुबै जोंनि हिमका नरक सुलताब चिचा दागार गांकेचे सिनि दाबि न सिनि तिप्रासानि मान थायन जों दिनै खोनानो मानै थांहायसै आं सायमानो सिनि बबाग्रा बे बबाग्रानि लगे तंनाय एमएलए रक बरक तो जतन फाइनाय बियाबा बरक जतन फाइनाय हिंपानो बबाग्रा बे बबाग्रानि लगे तंनाय रक फाइनाय हिंपानो आमतो कायसा पार्टी सिंनाय इंडिया फ्लैग ते जाते तिप्रासानि जदि सबा खायना थांगा के तो जत पॉलिटिकल पार्टी जरा तिप्रासानि बुट माने एमएलए नाय जत नर फाइना नांगो आम बागै आं कबकनाय आईपीएफ नि एमएलए ते आईपीएफ नि मंत्री बरम गोनां शुक्ला ते नरक जरा आईपीएफ थानाय नरक सबा फायदि जदि यंगना मुसुंखाके जदि यंगना मुसुंखाके आं कबकनाय बिजेपियाव थांनाय सिनि मंत्री एमएलए रक दंगो
Norok buti perasaan piang namu sungke. Norok buti ni otsobawa 9 tarik 10 tarik ni otsobawa norok haijadi norok kobogo. Di CPM ni emle tongnai borom menang Jiten Chaudhary norok kobog jau no 10 tarik ni otsobawa norok haijadi. Norok jadi 21 জন MLA যদি ফাইকাং কাঙ্কে এই 28 জন MDC 30 জন MDC যদি ফাইকাং কাঙ্কে বাদ বাকি যত লিডারস যদি থানসাঙ্গে যদি দিল্লিও ফাইকক সবাই কাঙ্কে आंगाय सिनजोनि कुनो दरकार करे आंगाय सिनजोन कमाई थानाय किन्तु नरक मायं मोसा फाइकांके तिप्रासा दिनै चिनि जे मान थाइका साइ तमानि तिप्रासारो जों सासांगिनै yok sama manनाय आ तिप्रासारो yok sama man थांके नरनो आमसेके हामारि बरलो लुखरो हामजागानो आंहाय डेभिड पुरासिनो सेकेन्ड काइसा नाङो बरलो बगै थानानै नरनो बरलो बरम रुंनाय कार नरक MLA मन्त्रि पजिसनाव दं आमबागै नरक हानसाके जदि ताकवाइसा फाइदां रिक्वेस्ट खायो ताकवाइसा नरक पालके फाइने र आगरतलाव आरो दिल्लीबो नरक सनो दागरे रिफाइनाय केसे केन्द्र सरकार दिनै अम इम्पोर्टेन्स रैनाय दिनै ओ दाबिनो पुरन खाइने तिब्रासा हामथाय सनो रै रिफाइनाय थाखे नरक जतन सालाय तिब्रासानि बादै हामथायनांगौ आं सिकाम ini जतन सालायो ब हामिया नै हायदि ताबुक जतन কোনো पार्टीनि फ्लेग बुद्रै इन्डियान फ्लेग से तिब्रासाङै से आं फाइट बुखायो जतन फाइदे थानसा खायनाय चिन तिब्रासा yok sama manनाय आ तिब्रासा yok sama manu थाने जदि नरक लगे रैमालि आं के नसकने जदि नरक दागा रैमालि आं के ओ तिब्रासा